Mga idol, Agosto, adlaw nga Bernes 2024, ang ato activity idol kay atong tiwason og limpyo ang tanom o gipatanuman sa Excelsior Farm idol nga 2,500 kabuok kay naay mo check ron idol nga taga Sindro Argao nga atong limpyuhan idol para limpyo sad kayo ang atong tanom, atong tuyo og tumong ani nga dali kayo mo tubo og mudako ang atong tanom nga fruit trees idol. 2,500 kabuok nga gipatanom sa Barangay Saksak, Sitio Pandong Bato sa Excelsior Farm atong limpyuhan idol. No. Kadre idol. Tuni gamay ko agsa nga idol. Na di ari idol. Na. Nangka ni dol. Ato gining hawanan dol. Ato gining hawanan kay gusto nato nga dali mutubo og budako ang atong mga tanom idol. Ato hawanan ya atong rinwidingan idol di ara atong nangka dol. No. Buhi kayo. Mo ni idol mananom tag kahoy nga mamunga og makaon sa tao. Kay importante kini ron panahon na idol. Kay nagkawala na ang mga kugihan nga tao. Kay sa panahon sa una, ang mga tao sa una kusog kay mo nanom. Ang karong generation idol, ang uban nagpokus sa eskwela. Ang uban idol magpokus ta idol sa pagpananom og mga kahoy nga makaon sa tao og makaon sa mga klase-klaseng mananap. Idol? No. Balancing yun na to ang atong kalibutan idol. Kay unsa man na og daghan kag kwarta apan wala na kay mga makaon kay wala na nag-uma og nananom og mga kahoy, ha? Nya mananom sa tagkahoy sa kabukiran, no? Kay haron dili maguba ang kapatagan kay nagbulog sa ulan idol, nagkusog sa ulan ang bulog sa tubig gikan sa kabukiran, hinay-hinay ra og dagan dito sa kapatagan kay aduna na kitay mga daghang kahoy idol nga gitanom sa atong kabukiran. Native trees og fruit trees, makaon sa mga klase-klaseng mananap og makaon sa mga tao idol. Save the Mother Earth mga idol. Yaon niya idol, ato sang hinahinayan og hagbas. Lipiuhan na to idol para gusto ta ang atong nangka dali mutubo og mudako. Save the Mother Earth. Nadol? No. Mo ni gabon idol nga mupatay sa atuang mga tanom kani. No. Dili ta na maagapan idol. Madaot ang atong mga tanom ani. Kani. No. Kani no. Kani. Mo ni mobaliktos, mo nang dili katubo ang atong mga tanom. Kinahanglan idol ato gining kwaon idol. Aduna may maintenance mo na ato aging limpyuhan atong mga tanom idol. Taka ni. No. Kinahanglan gid limpyuhan nato kani. Ani kita kani dol no. Mao ni mo patay sa atong mga tanom. No. Kinahanglan kwaon ta na. Karon dali tubo ang atong mga tanom. Nangka dol. No. Okay kayo. Dol. Hagbas ta dol. No. Atong gilimpyuhan dol. Kay grabe daghan na dol. Daghan kay bukot-bukot dol. Ato nang limpyuhan dol para dili kaputan ang ato ang tanom. Adol. Ta kani? Kanino? Mo ni mo kapot. Mo ni mo patay dol. Kinahanglan imo ginang limpyuhan diha haron dili kapyunan o kapyutan ang atong mga tanom. Kaya ang gusto na to idol, dali kay mutubo ang atong tanom. Nangka ni idol, 2,500 kabuk
nga nangka nga gipatanom sa Excelsior Farm diri sa Barangay Saksak, Sitio Pandong Bato. Mananom ta og mga kahoy nga makaon sa mga tao, idol. Kay gusto na to dili ta mabulusan sa gagutom. Save the Mother Earth. Idol, ato activity, idol. August 2, adlong Biyernes 2024. Naglimpyo ta, idol, sa atong mga tanom. No. 2,500 gipalit o gipatanom sa Excelsior Farm diri sa Barangay Saksak, Sitio Pandong Bato. No. Atong gilimpyuhan, idol. No, kakao. Kahoy nga mamunga og makaon sa tao ug makaon sa klase-klaseng mananap. Kamansi. Kamansi. Ang bunga makaon sa tao ug makaon sa klase-klaseng mananap. No, atong gilimpyuhan, idol, kay ang gusto na to dali kay siya mudako ug dali kay siya mutubo. Kakao. 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 Ang bunga makaon sa tao ug makaon sa klase-klaseng mananap. Kinahanglan ka, idol, nga na mananom ta og makahoy nga makaon sa tao. Kamansi. Nagpasalamat ta, idol, sa Excelsior Farm nga nitabang siya og pag-ayo sa naguba nga kinihan. Unya, nitabang siya og tabang na to siya og pagtanom, ha? Nipalit siya na to og 2,500 kabuok nga mga fruit trees. Kakao. Daghan kayong salamat, Excelsior Farm, nga nitabang ka namo, ha, sa pag-ayo sa naguba nga kiniyahan. Kamansi, ato nang gilimpyuhan, idol. Kaya ang gusto na to, idol, tuyog tumo na to, dali kay mudako ang atong tanom. Ug dali kay siya muhatag og bunga nga makaon sa mga tao. Kakao. Importante kay, idol, nga ang mga investor muari ka nato og mopalit og sidling nato og mopatanom kay nato. Kay mopalit siya natog sidling, idol, nga mga native trees sama ana. Maayo pa nato ang hinimo sa Ginoo nga giguba sa mga tao. No, kana ato na mga tinanom. Nya, mopalit po siya nato og mga fruit trees, kahoy nga mumunga og makaon sa mga tao. Mo na, idol, mo na dako kayo mig pasalamat sa Excelsior Farm o kaning mga private investor nga muari na mo, welcome pirmi, nga muari na mo, nga mutabang mo sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Dako kay na mo pasalamat, idol. Kay kitang tanan ani, idol, makakaon ta. Kay ang timberland is a public land reserved for Paris. Mutanom tag kahoy, no? Oh, kana diha ato na mga tinanom diha. No. Diba? No. Nahinay-hinay na nato og kaayo ang naguba nga kinihan. Mutanom ta og mga kahoy nga mamunga usab sa tao. Kay gihimo, idol, ang galibutan papuy-an sa mga sakto og yabag. Kana mga tao, idol, nga yabag mopasapa nimo, imuha ginang ayom-ayomon, idol. Ayom-ayomon ra gina nimo. Kay hiingon ang Ginoo, may tuli ka magway tuli, may bunyag ka magway bunyag, may relihiyon ka magway relihiyon. Pag sinabtanay ka mo, kay usa ra kamo kanako. Igo ra ta nagtuman sa kasuguan sa labaw nga makagahom, idol. Save the Mother Earth, mga idol. Idol, pahulay ta gamay. No. Mo ni atong gilimpyuhan, idol. No. Mo ni nangka. Mo ni ato activity ron, idol. Naglimpyo ta, idol, sa atong mga tanom. No. Oh. Na, nangka na, tamis kina, idol. No. Mo na atong tirada, idol, nga ato hagyong limpyuhan ang atong mga tanom, ha? Kay gusto na to dali kay siya mutubo og dali kay siya mudako, dali kay siya mo produce og bunga nga makaon nato. Nangka. Almost 2,500 ni kabok nga gipatanom sa Excelsior Farm na to. Nagpasalamat ta sa mga private investor sama sa Excelsior Farm nga nitabang siya, ha? Nitabang siya nato og pag-ayo sa naguba nga kinihan. Kay niingon ang Ginoo, idol. Tao, ikaw mo'y labaw nako sa tanan. Sa dagway ug pag sa isip. Suginlan og bandalan ko ikaw nga ang tanan akong gibuhat diri sa kalibutan, ampingi og alagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Mananom tag kahoy,
nga makaon sa mga klase-klaseng mananap. Nya alagaan nato ang atong kabukiran para dili maguba ang atong kapatagan. Og hapak birahan ta og kusog nga ulan, ha? Dili madaot ang kapatagan. Kay diris kabukiran kung tirahan kag ulan, hinay ra ang tubig nga mudagayday padung sa kapatagan ug sa kadagatan. Mao na dipinsahan nato ang kabukiran para dili madaot ang kapatagan. No. Mananom kitag usab og mga kahoy nga mamunga og makaon sa mga tao. Sama sa nangka, kamansi, kaimito, abukado, saging, kamuti, tanang klase-klase nga kahoy nga mamunga og makaon sa tao. Magkamang sa ubos og muturok sa ibabaw. No. Importante kinaron panahon na, idol. No. Kay kung ang tao tabangan nimo, sige nimo hatag og kwarta, sama sa purpose, idol, sama sa purpose. Dili tanan tao, idol, nga nakita nako nga gitabangan sa gobyerno sama sa purpose nga naabot sa iyang mga anak. Dol kasagaran nakita nako dol sa amo, idol. Luoy kayo mga anak. Kay ngano, idol, tagaan og kwarta sa gobyerno sama sa purpose, Bernes inagdomingo idagan dito sa bulangan. Di ikahurot sa kwarta. Luoy kayo mga anak. Mo na, idol. Ang gusto na to, idol, nga naay mga private investor na to ug mga gobyerno nga mutabang na to, idol, welcome ta pirmi, idol. Ang Pinamuhan Saksak Farmers Association, welcome sa tanang investor, mga private investor nga mutabang ka na to. Kay mo palit sila natog sidling nga mga fruit trees atong itanom sa yuta nga timberland para makapahimos ang tanan katawhan, ha? Dinhi sa ato ang kalibutan. Ha? Mutanom tag kahoy. Maayo na to ang hinimo sa Ginoo nga giguba sa mga tao, ha? Mudaggo na ato mga kahoy. Muhatag na siya gabon sa kabuntagon ug produce siya kabugnaw sa atong kalibutan. Makaabil kitang tanan ug muhatag sila, idol, ug mupatanom sila ug makahoy nga mamunga ug makaon sa tao sama sa mga fruit trees. Kay mito, nangka, abukado, tanan klase nga makaon sa tao atong itanom sa yuta nga timberland. Kaya ang yuta nga timberland is a public land reserved for Paris. Mo na, idol, kumutabang mo sa isig ka tao, imuhang tabangan nga siya makat-on siya og kugi, ha? Dili kay sige kag hatag og kwarta, himan-himan useless ra ang tanan. Palugal man. Di unsa may makaon sa pamilya? Yabo, muhatag mo, idol, og mga sidling na mo og labangon og kwarta kay atong ipatanom sa yuta nga timberland sama sa nangka, saging, tanang klase-klase kamuting kahoy, ha? Tanang klase-klase nga makaon sa mga tao para ang mga tao, idol, dili mabulusan sa kagutom. Diri lang mo sa Pinamuhan Saksak Farmers Association, ana, makakita og sa Dinsky Vlog TV, idol. Kaya ang gusto og tuyog tumong sa Pinamuhan Saksak Farmers Association og sa Dinsky Vlog TV nga ayuhon ang hinimo sa Ginoo nga giguba sa mga tao. Kay niingon na Ginoo, ikaw mo'y labaw sa tanan na kong binuhat diri sa kalibutan, sa dagway ug sa pang-isip. So ginlan og mandalan ko ikaw nga ang tanan na kong gibuhat diri sa kalibutan, ang pingi og alagari, kay ang tanan adunay kapuslanan. Igo rata nagtuman, idol, sa labaw na tumakagahom. More power and God bless. Save the Mother Earth, mga idol.